वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान जाएंगे। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की ताज़ियाती तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा भी करेंगे। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात का आगाज़ आज से होगा। ईरान और इराक़ के 5 बड़े शहरों में तैयारियां मुकम्मल। तेहरान के ग्रैंड मसला में अवाम आखिरी दीदार करेंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी आला सतह वफ़द के हमरा तेहरान पहुँच गए। ईरानी हुकाम ने वफ़द का इस्तकबाल किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी हमरा हैं। चेयरमैन सेनेट ने ईरानी क़यादत, पार्लिमान और अवाम से दिली ताज़ियत और पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के जनाजे की तैयारियां जस्तिखा की तेहरान की ग्रैंड मसला मस्जिद पहुंचा दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक जनाजे में तकरीबन 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। ईरान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा करार दिया जा रहा है। अली ख़ामनेई को उनके आबाई शहर मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के हाथे में सुपुर्द ख़ाक किया जाएगा। अली ख़ामनेई की 1 मार्च को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के आगाज़ में ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद के हमरा शहीद हुए थे। हमलों में ईरान के कई आला हुकाम भी जान से गए थे। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब के कायम मकाम कमांडर अहमद वहीदी पहली बार मंजर आम पर आ गए। अहमद वहीदी की तेहरान में साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात की तैयारियों में शिरकत। उनकी मौजूदगी में साबिक सुप्रीम लीडर का ताबूत जुमेरात की शाम जनूबी तेहरान में वाक़िया इमाम ख़मीनी हुसैनिया के करीब ताज़ियाती मुकाम पर पहुँचाया गया। आला ईरानी हुकाम ने हाज़िरी दे के ख़राज अक़ीदत पेश किया। मुतासरा एटमी तनसीबात का मुआयना नहीं कराएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा कि ईरान के वो जौहरी मराकज़ जिन्हें अमरीकी बमबारी से नुकसान पहुँचा है वहाँ आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को रसाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद ने मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी अहदेदार की अहम नशिस्त। भारत से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते बिलखसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुत्वा नज़रिया भारतीय रियासत के सेकुलर तशख़्ख़ुस को मुतासिर कर चुका है। मकबूजा कश्मीर में अवाम सख्त फौजी मुहासरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान एक मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम रियासत के तौर पर अपनी तरक्की का सफ़र जारी रखेगा। भारतीय दबाव प्रोपेगेंडे से महरूब नहीं होगा। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। इसराइल के हवाले से सदर ट्रंप का कहना था कि इसराइल में मेरी मकबूलियत 99% तक है और समझ से बाला है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा। वज़ीर दाखिला ने उम्रा और हज के बेहतरीन इंतजाम पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। कायम मकाम गवर्नर ने पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। जद्दा में बैन अल-अक़वामी मेयार के स्टेडियम की तामीर के लिए PCB के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 18 जुलाई को होगा। दोहा में ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरा जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी और कतरी सालसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें की और इस दौरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के पहलुओं से मुतल्लिक़ अमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अगली मुलाकात शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन की रसूमात के बाद जल्द से जल्द तय की जाएगी। तर्जमान ने कहा कि भारत सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं करेंगे।
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری سے پی پی آزاد جموں کشمیر کے صدر چودھری یاسین اور جنرل سیکرٹری فیصل ممتاز راٹھور کی ملاقات۔ پی پی آزاد جموں کشمیر نے انتخابی مہم کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ بلال بھٹو نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام میرے دل کے قریب ہیں۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں ہر ضلع میں جاؤں گا۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ سرگودا میں بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا۔ بچوں کو ایسی جگہ نہ بھیجیں جہاں حفاظتی اقدامات ناکافی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب، کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی ملک میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ تمام ادارے محنت اور دل جمی سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ تمام مسائل کے علماء کرام اور امن کمیٹیوں کے مزید متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ ارکان امن کمیٹی کی جانب سے پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف و اعزاز ہے۔ ایران امریکہ ثالثی کا کریڈٹ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس اور نیشنل فرانسک سائنس ایجنسی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدے کا مقصد منشیات سے متعلق تحقیقات میں فرانسک معاونت ہے، معلومات اور مہارت کے تبادلے کو مؤثر بنانا اور اقتصادی منشیات مقدمات میں فرانسک صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانا بھی شامل۔ ترجمان ANF کے مطابق بین الادارجاتی تعاون سے منشیات اور متعلقہ جرائم کے خلاف کارروائیوں کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ DGANF نے نیشنل فرانسک ایجنسی کے وفد کا استقبال کیا، قومی سطح پر انسداد منشیات نظام کو جدید اور مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا پیرا فورس اہلکاروں کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے قرار دے دیا، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 کے تحت اہلکاروں کے خلاف کارروائی اور شکایات کے ازالے کا باقاعدہ قانونی طریقہ کار موجود ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت FIR کے اندراج کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس صادق محمود خرم نے قرار دیا، درخواست گزار گورنر سے اور کمشنر سے رجوع کرے اور جسٹس آف پیس اور SHO ممتاز آباد کی جانب سے مقدمہ درج نہ کرنے کے فیصلے کو خلاف قانون قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آزاد جموں کشمیر کی تاجر برادری نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا گمراہ کن بیانیہ مسترد کر دیا۔ کاروباری طبقے کا کالعدم انتشاری کمیٹی کی ہڑتال کی کال پر دو ٹوک پیغام، کہا دشمن مارکہ حق کی حزمیت کا بدلہ لینے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حلیہ انتشار اسی کا نتیجہ ہے اور چند شرپسند کی کوششوں کے باوجود آزاد جموں کشمیر کے عوام ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ ہم نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دباؤ کے باوجود اپنے کاروبار اور دکانیں کھلی رکھی۔ انتشار کمیٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔